बताऊंगा। बना तो दिया तुमने तमाशा। जाओ चले गए? नहीं, जाओ छोड़ो इसका पीछा, निकलो इसके अंदर से। क्या चाहते हो भाई? पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा इसका? ये मेरी है। ये तुम आग से बने हो और अशरफुल मखलूकात है, क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे? तुम्हारा इसका क्या मेल? मैं बता रहा हूँ, नहीं जाऊंगा। अर्ज़ ये जी, मेरी इनसे पहली मुलाकात, ठीक, मैं नहीं जानता रिश्तेदारों में कौन क्या क्या नीयत, क्या सोचा, क्या अपने जहन से क्या बदगुमानी। हम भला चाहते, और मैंने ये देखा है कि जादू करने वाला और करवाने वाला यार बड़ी सख्त ममानियत है, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर मज़हब में। बेशक तुर्की में कहते हैं जादू करने वाला रब के काम में मदाखलत करता है। सही नोट बात। कर रहे हो? सही बात, एक रब का काम है और तू उसमें मुदाखलत करेगा भाई, अंदाजा लगा ले फिर क्या होगा। सही बात। तो मैं तो कहता हूँ गुस्से में, नफरत में आपकी अकल खा गया गुस्सा, आपकी अकल गई और आप किस चक्कर में पड़ गए। बाबा जिंदगी में माफ़ी तलाफी कर लो यहीं पे, वहाँ ना जाने दो ये मामला। तुम्हें कुछ बेचना पड़े ना, ये मेरा घर, ये मेरा प्लॉट, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा, ये ले लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लिख के दे दो, मुझे माफ़ कर दो। अनजाने में हो गया, गुस्से में हो गया, भुगतोगे तो तुम ज़रूर। फरमाते हैं सिफली करने वाले की नस्लें भुगतती हैं यार, लेकिन इनके दिल पे अल्लाह ताला काला की मोहर लगा देता है। मैं आपको आज कह रहा हूँ ना, छोटा समझ लें, मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा आपसे, सब देखने के बाद आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी, अगर आपसे अनजाने में, इंसान है, गलती हो गई है, आप इसका हिस्सा बन गए हैं करने या करवाने में, तो बराए मेहरबानी अभी सरेंडर करें। हो गई, सोचे ना ज़्यादा, प्यारे लोग हैं, माफ़ कर देंगे, कोई मसला नहीं। आप सोचे ना क्या, आप वहाँ ना जाने दें, यही करना है। अल्लाह फरमाते हैं, खुद फरमा रहे हैं कि वो किसी की पार्टी नहीं बनते, वो इनके भी हैं, वो मेरे भी हैं, वो इनके भी माफ़ कर देंगे, मेरे भी माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर मैं इनके साथ ज्यादती करूँगा और वो मेरे साथ ज्यादती करेंगे तो वो किसी एक की पार्टी नहीं बन सकते, किसी एक की साइड नहीं ले सकते। दोनों का जवाब दे। इधर ही तुम अपने मामले कर लो, उधर ना जाने दो, खास करके जादू का मामला। मैंने तो उन्होंने क्यों किया ये? क्या कोई हवेली में शिफ्ट हो गए? क्या ज़मीनें मिल गई उनको, जायदादें मिल गई? क्या हो गया ऐसा? क्या वो कभी मरेंगे नहीं? मतलब उनको ज़िंदगी मिल गई, 500 साल की लाइफ मिल गई, क्या मिल गया ऐसा? और यार उन्हें खुद नहीं पता होता। मैं तो तरस आता है मुझे उन पे बेचारों पे जो इस काम में जुड़ जाते हैं। तुम किसका हिस्सा बन गए हो? गुस्से में, नफरत में तुम कहाँ चले गए हो? तुम्हें क्या मिल जाएगा? और मैंने देखा करने करवाने वाले ज़्यादा बेचारे नुकसान। ये देख तो लोग हंस रहे हैं कि मैं कुछ, वहीं गए, अल्लाह बचाए। हम तो मेहरबान हो गए थे जी, करम हो गया, मेहरबानी फरमाते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम कौन होते हैं? अल्लाह पाक, बेशक। ये उनके अल्फाज हैं। अब जी, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने हमारे मेहरबान को, हमारे देखने वालों को, आप लोगों को बहुत बड़ा जरिया बनाया, जिस पर हम भी हैरान हैं कि कैसे हो गए। 30 साल से इलाज चल रहे हैं, 20 साल से इलाज चल रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए लगा दिए, घर चला गया, छत चली गई। मैं भी हैरान हूँ। अगली वीडियो आ रही है जी, जब से ये आपने शेयर किया है, किसकी दुआ लग गई, करम हो गया। एक ने लिखा मुआवजा हो गया, एक ने लिखा मैं पंजाब से आ रहे हैं मिलने आपके मेहरबान से, हमें मिलवा दें। ये झल्लन गुजरा वाले की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक हफ्ते बाद इन्होंने शेयर कर दी वीडियो, मैंने कहा यार ये क्या कर, बात पता चला नहीं शेयर करनी थी। उससे जो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, 50 से ज्यादा केसेस बाबा, और इस पर मैं भी हैरान हूँ, वो भी हैरान है, सब हैरान है। कैसे? अल्लाह पाक, उनकी मेहरबानी, उन्होंने जरिया बनाया, इनके दिल में डाला। पहले कभी ना कोई बात हुई है मेरी आपकी? नहीं। ना कोई फ़ोन पे बात, मुलाकात, सब आपके सामने। तो देख लें जी, बात पहुंच गई है। उम्र भी बता दी उन्होंने, एज भी बता दी, अपने सब बता दिया। मुझे यकीन है जी, देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं, पता नहीं चलने देते, अभी पता नहीं चलने देते, समझ लें पकड़ाई जो है ना उनकी नागवारी है, पता नहीं चलने देते। और वो कुछ हो जाता है जिस पर मैं बड़ा हैरान हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ।
اللہ ہم جیسوں کو ذریعہ بنا رہے ہیں. لیکن میری مما اصل میں تھک گئی ہیں بے کیونکہ شک. وہ مجھے اکیلے سنبھالتی ہیں، اور جب مجھے اذیت ہوتی ہے تو مجھ سے زیادہ میری ماں کو اذیت ہوتی ہے. ایک نارمل انسان بیٹھا بیٹھا اس کو حاضری ہو جائے اور اس کی حالت پھر ایسی ہو جائے کہ منہ سے جھاگ آ جائیں. ڈاکٹر بھی مجھے بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں. اور پھر ابھی جو سب سے بڑی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لڑکی اپنے گھر میں عیش کرتی ہوئی ماں باپ کو اچھی لگتی ہے. جہاں بھی میرے رشتے کے معاملات ہونے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بندش، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. میری پڑھائی میں اتنی رکاوٹ آئی ہے کہ جب میرے ایگزامز ہوتے ہیں میں بیمار پڑ جاتی ہوں، شدید، اتنا شدید بیمار پڑتی ہوں کہ بے شک جی، جس پر گزرتی ہو بہتر جانتا ہے. بڑا اللہ نے صبر اور ہمت سے نوازا، اللہ برقرار رکھے اور ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر پہ سلامت آمین، رکھے. آمین. ان کی دعا سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں. بے شک کچھ بھی نہیں. کیا ہوگا. باقی جی پیارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بات پہنچ گئی ہے سب آپ کے سامنے. کچھ کیسے آنا ہو گیا آپ کا؟ بس بچی کو دیکھ رہی تھی تو برداشت نہیں ہوا، رونا آ گیا. کس بات پہ رونا آ گیا؟ میرے خیال میں آپ نے اس کا انٹرویو دیا ہوگا جی تو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ اس کے ساتھ کیا معاملات اور یہ کتنی ٹیلنٹڈ بچی ہے. یہ نہ آ نہیں رہی تھی سامنے. شروع میں ہم نے کہا، ان سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، زبردستی کر نہیں سکتے، نہ کرتے ہیں جی. ایک بار، دو بار، تین بار، بس بلایا نہیں. پہلے وہاں کھڑی تھی، ہم نے کہا آ جائیں. سن رہے تھے، آواز گئی ہوگی، دل تک پہنچی ہوگی. دل تک پہنچی ہے تو آ گئی ہیں. یہ کرا، یہ کرا، بغیر بولے بغیر کرے. یہ آپ کے سامنے ان کو میں نے دیا ہے ٹیشو پہلے، آپ بھی لے لیں. تھینک یو. ویلکم. ماشاء اللہ بڑے اعلیٰ درجے سے ریٹائر ہوئی ہیں، بہت اعلیٰ درجے سے، جو قابل احترام. ہم تو سنتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ تعلیم سے وابستہ ہے وہ شعبہ. ابھی ریٹائر ہوئی ہیں، پڑھے لکھے، سمجھدار، ہر طرح سے چیک اینڈ بیلنس. وہ نہیں کہ جی خدا نخواستہ کسی چیز سے بچنے کے لیے بہانہ یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کسی کو بد دعا، نفرت، کوئی ایسے معاملے. ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، حکیم صاحب، ہر چیز چیک اینڈ بیلنس ابھی تک کر رہے ہیں. اور اکیلے، بڑی بات ہے. اکیلے ادھر بندے ہو کے لگ پتہ گیا ہے. صحیح. آج کے ماحول میں، آج کے دور میں تربیت سامنے ہے، تو اللہ پاک ان کو ہمت سے نوازے. جی آ گئے ہیں، جب آ گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی ہے. پھر مبارک ہو یار، اور مبارک ہو. دیکھیں ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں ابھی لاہور میں ہم گئے، یہ ساتھ تھے میرے بابا ٹاؤن میں. وہ جو ایک کنال کا گھر انہوں نے بنایا، جدید دور کا، آصف بھائی، جدید کنسٹرکشن اس کا جو اندر کا انفراسٹرکچر تھا نا، انٹیریئر ڈیزائن کسی بیسٹ نے بنایا تھا. ایسا ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت ترین. وہ رہ ہی نہیں پا رہے اس کے اندر. نئی نئی شادی ہوئی ہے بیچارے، چیک کیا فوٹیجز، ہر چیز پورے خاندان نے چیک کر. مجھے کہتے ہیں آپ آئیں لاہور. بلوایا، مجھے اکوموڈیٹ کیا انہوں نے. میں نے کہا ابھی میرا آنا مشکل ہے. اوہ آپ آ جائیں، آپ ٹھہریں، سفر ہر چیز انہوں نے اکوموڈیٹ کی. صاف بات ہے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کب کیا کیسے. میں نے کہا میں کیا بتاؤں، آپ بتائیں گے. میں نے کہا آپ ہی بتائیں گے. 3 دن بعد وہ شفٹ ہو گئے. اس کا کیا کہوں میں کہ 12 ربیع والے دن تو یہ سمجھے کہ اس چیز نے پاؤں پکڑوا لیے میرے. یہ انہوں نے ایسے اٹھا کے، اور ہاتھ پاؤں کے ایسے تھے اور منہ سے جھاگ آ رہے تھے. ان کو رحم کرنا ساڈے تے ٹھیک ہے نا، کمزور لوگ ہیں اسی. ایک چیز ہے، جہاں اللہ نے نصیب و جوڑ بنا دیا ہے نا، اس کو آپ مٹا نہیں سکتے. آپ کچھ بھی کر لو، بالکل اس کو مارنے کے کام. اور یہ وہ ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے کلیگ کو دکھایا تو اس نے جب مجھے بھی بتایا، آپ یقین کریں میں راتوں کو سو نہیں پا رہی. کہہ رہے وہ گڈے گڑیا والا کھیل ختم ہو گیا ہے میڈم. وہ شاید ریکارڈنگ ان کے پاس ہے، آپ سنیے گا کہ اب جو وہ قبریں جو کھودی جا رہی ہیں نا، اس کا کوئی مقصد ہے. تو وہ قبر میں سے جو ڈھانچے نکل رہے ہیں اب اس پہ ہو رہا ہے. تو ابھی ان کو جو یہ 2 مہینے سے جو بستر مرگ پہ آئی ہوئی ہیں، اور ان کی باڈی بھی یہ ہو گئی. انہوں نے بتایا ہے کہ قبر میں سے باقاعدہ ڈھانچہ نکال کے اس پہ عملیات ہوئے ہیں. اور اس سے بھی اور 1 سال پہلے جو ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ میں جیسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ایک مردہ عورت میرے سامنے آ رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہیں مارنے کے لیے میرے منہ میں تعویذ رکھا ہے، مجھے اس اذیت سے نکالو. باقاعدہ آ رہی ہو، یہ چیخ رہی ہے. اچھا میں حیران بھی ہوتا ہوں
2025 चल रहा है, जी ये तो तब की बात है जब इंसान को सही गलत का पता नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं था, पाकी नापाकी का, कपड़े नहीं पहनता था इंसान, तब की बात है जी। एक जादू चीज़ दरियाफ्त कर लें या हुई आ रही, आज 2025 चल रहा है क्या? जब तक आपका गुस्सा नफरत आपके साथ है ना, आप कत्ल नहीं कर देते लोग, किस में करते हैं? ये बड़े बड़े जराइम जो होते हैं, एक तो नशा, दूसरा गुस्सा। क्यों कहा है गुस्से से बचो? अब जी मैं बुजुर्गों गया हूँ कुछ जगहों पर ना, कुछ जगहों पर गया हूँ, कुछ केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं वीडियोस, तस्वीर। ये आपकी दुआएं हैं जो ये माशाल्लाह सही हैं, बहुत अच्छे हाल में हैं। फरमाते हैं अल्लाह पाक कह रहे हैं तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, तुम नाशुक्री करोगे मेरा अजाब सक। मुझे फरमाया अपने से नीचे देखो, शुक्र अदा करो। तुम अल्लाह ने मोटरसाइकिल दी है, लोगों के पास सवारी नहीं है, बसों में और पैदल चल रहे, शुक्र करो। इसी तरह जी बहुत अच्छे हाल में हैं, अच्छी तरबियत में हैं, आपकी दुआओं में हैं, और आपकी दुआ से बढ़ के तो कोई इनको मामला किसी का भी नहीं है। अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं 70 माओ जितना। तो माशाल्लाह बाकी जो मैं क्या कहूँ, इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, ये कह देते हैं मैं बोलता नहीं हूँ, क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, वाह। बेहतरीन होगा और बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। वाह वाह, ये मसाइल आपके वाह। जल्दी छुट्टियों में चले जाएंगे, इंशाअल्लाह। दुआएं मिलेंगी। आप देखिए मैसेज कितने प्यारे प्यारे लोग दुआ करेंगे। अच्छा, बहुत आपकी वीडियो के नीचे ना बहुत सारे रिश्ते भी आएंगे आपके, मैं पहले बता देता हूँ, बहुत से आएंगे, उसमें ऐसे भी होंगे जो कहीं हो जाए बस, तो भाई वो आप लोगों का अपना मामला, अपना फैसला, ठीक है ना, वो आप जाने। कि जो तशरीफ ले आई हैं जी माशाल्लाह। उधर भी आ गई थी, जी पूरी फैमिली आ गई जी थी। जी पूरी फैमिली आ रही है। उस घर में ना, वापडा टाउन वाले घर में जी कोई आता नहीं था और मैं मौजूद था, सारे आ गए थे। जी अच्छा मैं उधर ही समझ गया था, मैं चुप रहा था, मैं बोला नहीं था। जी जी और 3 दिन बाद जो ट्रक लगा हुआ है, सामान शिफ्ट हो रहा है उसके अंदर। माशाल्लाह। उनकी औलाद भी बहुत प्यारी थी। मैंने सरकार से अकेले में ख्वाहिश जारी की थी कि मैं इनके माँ बाप से मिलना चाहूँगा, यकीन करें। तो माशाल्लाह से उन्होंने पूरी की थी, बहुत प्यारे लोग थे। तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये वालिद साहब पे चली गई हैं शायद अपना। जी पूरा खानदान नहीं नहीं, कुछ मुझे मेरी तस्वीरें दिखाने सैयदा ज़ादी, सैयदा ज़ादी। जी, सैयदा। सुभान अल्लाह। कोई गलती कोताही माजरत। अरे अब शर्मिंदा नहीं करें। मैंने कुछ बातें सुनी बीच में, फिर माशाल्लाह बाकमाल और बेहतरीन बातें उन्होंने निकल रही थी। और जिस तेजी से उन्होंने मतलब बहुत वेल कह तो रहा बहुत हूँ, knowledge इतना हो गया ना, हाँ। बंदा कहते हैं ना जब टूट जाता है ना, कहाँ होता है, टूटे हुए दिल में तो होता है। बेशक और उसको कहाँ ढूंढ रहे हो उधर। बहरहाल जी, खुआ दे कुछ इजाजत है, जी जी इशाइया हो जाए। जी Mm-hmm.